Assalamualaikum and good morning. So can you hear my voice? Yes. Okay, good. So now let's start our class. So today apa yang kita nak buat adalah kita akan recap chapter 6. So recap tu maksudnya ni adalah summary kepada chapter 6. So apa yang kita belajar dalam chapter 6, so apa yang kita discuss hari ni is going to be the whole thing. So maknanya kalau you betul-betul faham apa yang kita discuss hari ni, so sepatutnya you tak ada masalah nak revise untuk for your final lah. So but basically this is already revision lah untuk you punya final kalau you dah tengok video dengan kalau you dah buat exercise in chapter 6. Okay, so basically in chapter 6, so we come across a bunch of property ataupun formula untuk trigonometric function. So first kali what we did is we come across these three property. Tapi of course property nombor 1 ni adalah something that we are very familiar with. Maknanya you dah tengok banyak kali. Okay, so for number 1, so we have sin square theta plus cos square theta equal 1, and then we also have tangent square theta plus 1 equals secant square theta, and the last property is 1 plus cotangent square theta adalah bersamaan dengan cosecant square theta. Okay, and then we also have trigonometric identity yang dalam bentuk sum. So this is sum of trigonometric identity. So kita ada formula yang berbeza untuk sin, cos dengan tangent. So bila you nak pakai formula ni, so you're going to use this particular property. So bila you ada function dalam bentuk sin of, for example kalau you come across something like this, you ada sin of theta tambah pi and so on. So as long as here you have something in the bracket which is tambah like a function of A tambah tolak a function of B. So therefore this is going to be done by using the sum property. Okay, and then we also have the double angle formula. So double angle formula ni adalah bila selalunya function kita dalam bentuk sin x is going to be in term of cosine x, dia akan jadi in the form of tangent x and so on. So depending what is going to be our variable. So double angle formula ni adalah bila you punya angle tu adalah 2 kali kita punya variable. So contohnya kat sini ada cos 2 kali x, sin 2x and also tangent of 2x. So when you have your angle adalah twice of the variable, so macam mana kita nak pakai property? So these are going to be the property. So these properties are known as the double angle formula. Sama juga idea dia untuk half angle formula. So maknanya what happen is that your variable tu, so you punya angle tu adalah half of the variable. So you ada sin x per 2, cos x per 2 and also tangent x per 2. And of course kalau you tengok half angle formula ni, so untuk sin dengan cos dia memang ada plus minus kat bawah, kat luar daripada square root tu. Maknanya you ada 2 function sebenarnya. Satu adalah positif kalau untuk sin, satu adalah positif 1 tolak cos x per 2. Satu lagi adalah negative square root of 1 tolak cos x per 2. So bila you buat calculation, you kena consider both of them. Okay, but before we proceed to the calculation, exercise yang dah bagi sebelum ni, so I would like to remind you about the quadrant as well. So kalau kita ada trigonometric function, so we have this quadrant. So quadrant yang kat atas ni kita panggil dia quadrant 1. So this is going to be our second quadrant, kat atas ni quadrant 3, and this is going to be our fourth quadrant. And dalam quadrant yang berbeza, so function yang berbeza akan jadi positif. Kalau untuk quadrant 1 tak ada masalah sebab kat sini adalah A. So kat bawah ni dia rule dia adalah CAS. So C start dengan quadrant 4, CA, kat sini adalah S and this is going to be T. So CAST ni dia menandakan dalam quadrant tersebut trigonometric function mana yang positif. Kalau kuadran nombor 1 tak ada masalah sebab semua trigonometric function adalah positif sebab A tu dia stands for all. Maknanya kalau you ada sin, kalau you ada cosine, kalau you ada tangent, so semua trigonometric tu kalau angle tu dia dalam kuadran yang pertama, automatically dia akan jadi nilai positif. And then in second quadrant you ada S, this stand for sin, maknanya sin sahaja yang positif. Tangent dengan cos, kalau theta tu dalam kuadran yang kedua, nilai dia sepatutnya adalah negatif. And third quadrant is going to be for tangent and fourth quadrant adalah untuk cosine function. And then in term of kita punya reference angle, so if you have listened to the video, kalau you dah buat exercise dalam workbook, you should know this already. So kalau kita punya angle tu, dia falls dalam first quadrant, so bila kita dah cari reference angle, so kita punya theta tu nilai sebenar. So theta hat ni, so nama dia adalah reference angle. Bila kita kira, kita dapat reference angle. Tapi bila kita nak cari theta yang sebenar, dia ada cara macam mana.
Okey, kalau untuk kuadran yang pertama, so nilai sebenar theta adalah bersamaan dengan nilai theta hat. Kalau dia dalam kuadran yang kedua, so nilai theta adalah bersamaan 180 degree tolak theta hat. Kalau dia dalam kuadran yang ketiga, so theta adalah bersamaan 180 degree tambah theta hat. Beza dia dua ni adalah tolak dengan tambah saja. And dalam last quadrant, theta adalah bersamaan dengan 360 degree tolak theta hat. So ni kalau kita pakai unit degree lah. So kalau you pakai radian pun the idea is still going to be same. Maknanya kat sini dia akan jadi theta adalah bersamaan dengan pi tolak theta hat. Cuma tukar your degree tu dalam bentuk radian. Tu sahaja beza dia. Okay, so now that we have seen this, let's start with the first problem. So ni kalau you dah buat exercise ni, so this is going to be a chance lah untuk you for you to check. So betul tak you punya calculation and the answer as well. So this question it says, use the half angle formula. Ni adalah soalan final exam. So I've written over here, final exam semester 2 1920. So soalan ni dia mention specifically, dia kata kita kena pakai half angle formula untuk prove the following expression. So the keyword adalah satu pakai half angle, satu lagi adalah proving. So proving ni maknanya you kena prove left hand side dapat right hand side ataupun sebaliknya, tak kisahlah mana-mana. So mana you nak prove left dapat right ataupun right dapat left, so that is going to be up to you. Selalunya, so what I would advise student adalah kita start daripada function yang lebih complicated, so kita prove kepada benda yang lebih simple. Sebabnya kalau complicated nak ke simple, dia lagi senang daripada simple nak cari benda yang lebih complicated. Alright, so now I'm going to start with the calculation. So kat mana kita nak apply half angle formula kat sini? Sebab kita ada variable divide by 2, so automatically dia adalah half angle. And what function do we have? Sekarang kita ada function sin. So kalau ikut formula yang kita tengok tadi, so kalau kita ada sin x per 2, dia adalah bersamaan dengan plus minus. So what is my formula just now? 1 tolak cos x per 2. So this is going to be 1 tolak cos x per 2 and you square root the whole thing. So sekarang kita boleh ganti saja. Tetapi I want you to be careful. So the fact that kat sini kita ada kat tengah-tengah tu kita ada square. So I've mentioned this in the video as well. Kalau you dah tengok video, tak ingat chapter mana, tapi saya kata, so katakanlah kita ada sin square x. Apa maksud sin square x ni? Kenapa dia ada 2 dekat tengah ni? So this is actually equivalent to, you squarekan semua, sin x kuasa 2. Tetapi dia tak sama dengan sin x square. Ni adalah berbeza, yang ni lain. Okay, so bila ada square kat tengah ni, maknanya both sin dengan you punya angle tu, so dua-dua tu kita squarekan dia. So therefore, so I'm going to change this form. I can tulis dia sebagai 2. So ni adalah sin x per 2 square. So tambah cos of x tambah 1. Okay. And now I'm going to substitute the half angle punya property. Sebab kat sini ada sin x per 2. So kita pun ganti. So sin x per 2 is going to be equivalent to this. So I'm going to have plus and minus of square root of 1 tolak cos of x over 2. So this is going to be square. So tambah cos of x. Sorry, this part that is not there. So dia sampai sini saja. So I akan ambil yang belah kiri ni yang lebih complicated ni. So I can prove yang dia adalah bersamaan dengan 1. Okay, so now kalau you tengok kita punya calculation ni, we have plus minus over here. So basically kita ada 2 function yang berbeza. But for this case, kita tak payah risau pasal plus and minus. Kenapa? Sebab function ni kita akan squarekan dia. And we know that kalau kita ada function positive square, dia akan jadi positif. So negative square pun dia akan jadi positif. So maknanya for this case, apa-apa yang kita buat sebab square tu, walaupun kita ambil tambah ataupun tolak, dia akan dapat jawapan yang sama. So it's going to be the positive part of the function. So ni I boleh tulis dia sebagai 2. And then I'm going to have a square root of 1 tolak cos of x over 2. And this is going to be square plus cos of x. So kita boleh ignore the fact that kita ada positive and negative because of the square. And of course kalau you tengok square root kat sini, so we have the square root and we know that kalau kita ada square root maknanya dia adalah kuasa setengah. So katakanlah I ada function, satu function, I'm going to call it f. So kalau f ni adalah kuasa setengah and kita squarekan dia, automatically dia sama level kat sini. So maksudnya dia adalah darab. So bila 2/2 darab 2, so dia akan bersamaan dengan 1. So now, so bila I square rootkan a square function, so automatically kuasa dia akan jadi kuasa
1. So now I'm going to end up with a 2 over here. So yang ni akan jadi 1 tolak cos X per 2 kuasa 1. So tambah on this side, I'm going to have cos of X. So kita pun simplify. So 2 ke atas dengan 2 kat bawah. So here I'm going to end up with 1 tolak cos of X tambah cos of X. And of course, so negative cos X tambah cos X dia akan jadi kosong. So therefore, so my function is going to end with being 1. So maknanya bila I pakai half angle property, so we start with 2 sin square X per 2 tambah cos of X. Kita pakai property and we have proven then that is going to equal 1. So that's it. So that is all going to be the calculation. So you kena tahu je formula mana yang kena pakai and then you only have to simplify. So as long as you ada kedua-dua skill tu, then you would have no problem to answer such question. Okay, nanti bila I buat calculation ni sambil-sambil ni, kalau ada apa-apa yang you rasa macam you confused, tak faham, so feel free to interrupt me and tanya, kenapa jadi macam ni? So I don't mind, so I will answer these questions. So this will be preparation for your final exam as well and your quiz. Okay, untuk question 4A ni, dia kata again, so this is going to be regarding half angle. So dia kata use half angle formula to prove the following expression. So kita ada tangent 22.5 degree tolak tangent 15 degree. So kita kena prove yang dia adalah bersamaan square root 2 tambah square root 3 tolak 3. And question ni dia memang spesifik. Dia kata without using the calculator. Sebenarnya kenapa kita kata without using the calculator? Okay, sebab kita tak nak you ambil tangent 22.5 tolak tangent 15 degree ni masuk dalam calculator and come out dengan this value. No. So meaning that you have to do a certain calculation. You kena buat calculation by hand. And kalau you tengok markah kat sini pun dia adalah 7 markah. So tak logik lah kalau you nak masuk dalam calculator and come out dengan the values. Okay, however, I would like to remind to you one thing. So kalau you tengok nilai kat sini, dia adalah dalam bentuk square root. Square root 2 tambah square root 3 tolak 3. So maknanya bila you prove, you kena bagi jawapan dalam bentuk square root. Tak boleh dalam bentuk perpuluhan. And how do we find these values? Bila soalan tu dia kata, without using calculator, so give the exact value. So term dia selalunya dia bagi exact value. So apa dia sebenarnya exact value? So exact value ni sebenarnya macam ni. So katakanlah I ada 1/3. So kalau you tekan calculator, 1/3, calculator you akan bagi nilai 0.3333. Sebenarnya calculator kita dia akan bagi dalam berapa? 7 ataupun 8 titik perpuluhan. Sebenarnya 7 atau 8 titik perpuluhan tu pun tak habis lagi. 0.33 ni dia akan pergi sampai mana? Sampai infinity. So maknanya kalau kita tulis katalah you kira-kira dia dapat 1/3 kan. Kalau you tulis jawapan you sebagai 1/3, ni kita panggil dia sebagai exact value. Dia nilai sebenar. Sebab dia adalah 0.33 sampai infinity. Tetapi katakanlah you decide nak ambil you punya jawapan sebagai 0.3333. So kita ambil 5 tempat perpuluhan saja. So ni bukan exact value. Dia bukan nilai sebenar. Sebab kenapa you dah simplify dah dia punya titik perpuluhan. Instead of titik perpuluhan dia sampai infinity, you hanya ambil 5 sahaja. Tu namanya bukan exact value. Okay, tetapi kalau you ada setengah, okay, setengah adalah bersamaan dengan 0.5 kan. Dua-dua ni adalah exact value. Sebab kalau you ambil 0.5 pun betul. Memang nilai dia 0.5. Dia bukan 0.5555 tak. Because it stop at 1 decimal place. Maknanya dua-dua ni adalah exact value. Tapi kalau 1/3 dia bukan exact value. Okay. So kalau soalan tu disuruh kita pakai exact value, that is a hint that kita kena pakai this thing. So that is called as special angle. Special angle ni kita dah jumpa dah dekat chapter 4.3 ke 4.4 if I'm not mistaken. So now can anybody tell me, so special angle berapa nilai dia? So dia ada 3 nilai semuanya. So what is the value untuk special angle? Anyone? Ni sepatutnya dah ada dalam kepala ni. So our final exam is just going to be in 2 weeks. Kalau tak kira minggu ni. So apakah nilai special angle? Puluh, 45, 30. Betul. So dia adalah 60, 45 dengan 30. So those are going to be the values of special angle. So maknanya bila kita nak selesaikan this problem, so this angle ni kita kena somehow kena relate dia dengan special angle. And kita nak pakai half angle formula.
Okay, what is going to be the relationship? So 22 per 5 ni, so dia sebenarnya adalah 45 degree bahagi dengan 2. So you dah akan dapat 22 per 5. And the same idea is going to be for 15 degree. So 15 degree ni sebenarnya adalah 30 degree bahagi dengan 2. So you akan dapat 15 degree. Okay. So now knowing that, so now kita akan pakai special angle. So what I'm going to do is, kita akan change the form of our angle and make it into a different form. So instead of jadikan dia dalam bentuk tangent 22 per 5.5 degree, so I akan tulis dia sebagai tangent of 45 degree bahagi dengan 2. So maths ni sebenarnya, matematik ni, bila kita tulis dia punya function tu, dia tak semestinya kita tulis dalam bentuk yang, dia boleh tulis dalam bentuk yang berbagai. Contohnya, instead of tulis 1/2, kita boleh tulis dia sebagai 0.5, tetapi dengan syarat value dia kena sama, kena retain. Kalau kat sini tak ada masalah, sebabnya bila I bahagi 45 bahagi 2, so nilai dia still 22.5. And the same goes for the other side. So tangent 15 degree, I akan tulis dia sebagai tangent 30 degree bahagi dengan 2. Sebab kita tahu 30 bahagi 2, so nilai dia still sama dengan 15. So nilai tak boleh berubah. Okay, now that I have in this form, so what we can going to do next adalah, so I akan ganti pakai half angle formula. So kalau ikut the rule that we have seen before, so kalau kita ada tangent x per 2, so apa dia punya formula? So tangent x per 2 adalah bersamaan dengan 1 tolak cos of x per sin of x. So x ni dia adalah nilai yang berada dekat atas x bahagi 2. So maknanya untuk kita punya term yang pertama, so nilai x adalah 45 degree. Untuk yang kedua, so nilai x adalah bersamaan dengan 30 degree. So dekat semua x ni kena gantilah. So now I'm going to start the substitution. So tangent 45 degree per 2 adalah bersamaan dengan 1 tolak cos, so 45 degree bahagi dengan sin 45 degree. So that is going to be the outcome. And on this side, so tangent 30 degree per 2, dia adalah bersamaan 1 tolak cos 30 degree, so bahagi dengan sin 30 degree. So that will be the outcome. Okay. And sekarang kita settle lagi ni. So next what we're going to do adalah kita akan ganti nilai. So apa dia nilai cos 45, apa nilai sin 45, cos 30 and also sin 30 degree. So mana kita nak cari nilai ni? Okay, when we have special angle, dia dah ada table ni. So table ni I dah pernah bagi dekat you. So ni adalah topik 43, 4.4. So you already have this table, so you can refer to this for the special angle. And kalau you ada buku formula, mathematical formula book tu pun, you boleh refer to that. So the angle is actually in there. And buku mathematical formula tu tak rugi pun you beli. Sebab satu, you boleh refer all the formula untuk final exam. Okay, satu lagi the fact that nanti bila you buat other mathematical courses pun, you can still pakai the buku formula. Sebab lepas ni you akan buat calculus dengan applied maths, so you're going to use buku formula tu for both of the cases. And actually it is required for you to have them. Okay, now I'm going to replace. So kat sini ada 1 tolak cos 45 degree. So according to what we have over here, so cos 45 degree adalah bersamaan dengan square root 2 per 2. So per, and then it's going to be sin 45 degree, sama juga the value. So dia adalah bersamaan dengan square root 2 per 2. So tolak 1 tolak cos 30 degree. So the value is going to equal square root 3 per 2. And dekat bawah, so sin 30 degree adalah bersamaan dengan 1 per 2. So at this stage of the calculation, ni you dah boleh pakai calculator lah. So you pakai calculator and cari apa dia nilai for this operation. Okay, tetapi dia ada drawback dia, depend on you pakai calculator mana. So kalau you pakai calculator putih ataupun silver, yang latest version tu, memang jawapan dia akan bagi you dalam bentuk square root. Kalau you kira the operation of this. Tetapi kalau you pakai calculator kelabu tu, yang model yang paling lama tu, yang macam hitam tu, so jawapan you akan dalam bentuk perpuluhan. So tak boleh. So jawapan you tak boleh dalam bentuk perpuluhan. It has to be in term of, macam yang soalan ni suruh prove lah. Maknanya you kena cari dia dalam bentuk square root. So kalau you pakai calculator kelabu, you memang tak ada choice. Memang you kena buat calculation by hand. And it's actually very easy. Okay, so first what I'm going to do is, I'm going to show you the calculation by hand. 1 ni I akan tukar dia dalam bentuk pecahan. Of course 1, kalau kita nak tukar dia sebagai penyebut 2, so dia adalah 2 per 2. So dekat atas ni I akan ada 2 tolak square root 2 per 2. Okay,
And operation bahagi ni, I akan tukar dia sebagai darab sebab it's going to simplify our calculation. If you remember, kita belajar, so katakanlah I ada A bahagi dengan 1 per C, kita boleh tulis dia sebagai A bahagi dengan 1 bahagi C. Tapi bila kita nak tukar dia jadi darab, so what we have to do is kita kena terbalikkan function dekat sebelah dia tu. So dia akan jadi C per 1. So this is what I'm going to do over here. So dekat sini, so bila bahagi ni I tukar jadi darab, so yang bawah ni dia akan jadi terbalik upside down. So it's going to be 2 over square root 2. And it's going to be the same idea on the second term as well. So I akan jadikan dia sebagai 2 tolak square root 3 per 2 and 1 over 2. So bila kita jadikan dia operasi darab, so dia akan jadi 2 per 1. So now let me simplify this. So 2 per 2, ni pun akan jadi 2 per 2. So I will end up with 2 tolak square root 2 per square root 2 for the first term. And on this side, I'm going to have minus 2. Be careful. So kat situ ada tolak-tolak. So it's going to be plus square root of 3. Okay, kalau you tengok dekat sini, so I have this fraction. I ada dalam bentuk pecahan and I'm going to change it. So if you remember, we have A tambah B per C. So dia adalah bersamaan dengan A over C tambah B over C. So bear in mind, you hanya boleh pecahkan yang atas saja, yang bawah you tak boleh pecahkan. So that's the rule of fraction. So now, ni akan jadi 2 per square root 2. So tolak. Now I have square root 2 per square root 2. So that is going to be 1. So minus 2 plus square root of 3. Sekarang dah dapat dah bayang dia yang I kena prove tu. So we need square root of 3. So square root of 3 dah ada. So tambah 3. Oh no, it's going to be tolak 3, isn't it? So this is minus 3. So I already have minus 3. So form negative 1 minus 2. Okay, however, I don't have this form. So which is square root of 2. So macam mana sebenarnya? Sebenarnya kita dah ada dah square root of 2 tu. But it is not obvious it is in this form. Sebenarnya this over here, so 2 per square root 2 ni, so dia adalah bersamaan dengan square root of 2. So kalau you tekan calculator, so they both are going to give you the same value. Okay, macam mana kita nak prove yang dia adalah sama? So I'm going to show you how it's actually done. So 2 per square root 2. So what I'm going to do is, I akan darabkan dia. Sebab ni I nak hilangkan square root dekat bawah ni. So I'm going to multiply atas bawah. I akan darabkan dia dengan square root 2. So atas kita darab dengan square root 2. Bawah pun darab dengan square root 2. So this is going to be 2 square root 2 over 2. So dia adalah bersamaan dengan square root 2. So basically this is going to be square root 2. So minus 3 plus square root of 3. So kita dah prove. So what is required in the calculation? So disuruh kita prove yang dia adalah bersamaan dengan this value. And we already get this value. Tak kisahlah susunan tu. So it doesn't matter which one comes first. But you need to have all the 3 terms dalam you punya calculation. Okay. So that is going to be this problem. Of course, markah dia 7 markah. So that is going to be a lot of calculation involved. Tapi none of this are new thing. So semua benda ni adalah benda yang you dah pernah tengok dah sebelum ni. In fact, half angle formula tu pun ada dalam you punya syllabus additional maths. Masa sekolah dulu. Okay, next I'm going to show you this particular problem. Okay, sebelum ni soalan dua-dua tu dia kata adalah proof. Bila proof maksud dia kita ambil belah kiri, kita proof belah kanan and so on. Okay, tapi this particular one, so dia tak kata proof, dia kata solve. Bila solve maknanya kita kena cari nilai variable. For example kat sini, so dia pakai x as the variable. So kita kena cari apa dia nilai x. So that is what we're required to do. Okay, and then so kalau kat sini, x ni you nak bagi sama ada dia dalam bentuk degree ataupun jawapan dia kena dalam bentuk radian. So you have to follow the limitation. Sekarang dia kata x ni adalah nilai antara 0 degree hingga 360 degree. Automatically we expect you to give the answer dalam bentuk degree as well. Okay, first of all, I would like to remind you, so bila kita nak solve ataupun kita nak nak simplify trigonometric function, okay, apa yang berlaku adalah function kita ni dia tak boleh dalam bentuk 2x, dia tak boleh dalam bentuk x per 2, tak boleh. So what happen is that dia kena dalam bentuk macam ni, x sahaja. So therefore when you come across something that is dalam bentuk double angle ataupun dalam bentuk half angle, you kena ubah dia dulu, pakai property. So jadikan variable tu satu je, pada dia adalah x ataupun dia adalah theta, then baru you start solving. And
And for this case, this is going to be my problem. Sebab kat sini, I ada cos of 2x. Tu tak boleh lah dalam bentuk 2 kali x. Kita kena jadikan dia dalam bentuk x saja. So what we're going to do is, kali tengok. And another thing is, before you start solving, you kena make sure so semua term ni dia tu dalam bentuk trigonometric function yang sama. So what do I mean by trigonometric function yang sama? Sekarang yang ni dalam bentuk cos, yang ni pun kena dalam bentuk cos. Semua term kena sama. Dia tak boleh ada yang cos, ada yang sin. It cannot be that way. But now, because both of them are in term of cos, so tak ada masalah. But the only problem I have is going to be in term of the angle. So what I'm going to do is, I akan pakai double angle formula. Tapi double angle formula ni, when it come to cos, dia ada 3 formula yang berbeza. Okay, so kalau tengok kat sini, this is going to be our function. Kita ada cos dengan cos. And referring back to our formula rule just now, as I mentioned just now, so cos 2x ni dia ada 3 formula yang berbeza. Macam mana you nak decide macam yang mana satu you nak pakai, so that is totally up to you. So you pilih mana yang sesuai untuk kita punya function. Okay, kalau tengok balik kita punya function tadi, so we have cos 2x adalah bersamaan dengan cos square x. Okay, daripada 3 formula ni, so let me put numbers on this. 1, 2 and 3. Okay, formula mana yang you nak pakai? Formula 1, 2 ataupun 3? So which one? So which one should we use? Okay, Nuriza said formula number 2, that's right. So for this case, kita akan pilih formula yang kedua. Kenapa kita pilih formula yang kedua? Sebab remember, so our trigonometric function ni, dia dua-dua dalam bentuk cos. So kita tak nak tambah sin dekat situ. Sebab kalau kita tambah sin, kita kena tukar dia balik dalam bentuk cos supaya dia seragam. Everything has to be in the same trigonometric function. So therefore, kita akan ambil property yang kedua. Sebab property yang kedua ni, dia adalah dalam bentuk cos already. So therefore, now let's go back to our question. So kita pun ganti. So according to the rule that we have seen just now, so cos 2x adalah bersamaan dengan 2. So cos square x tolak 1. So dia adalah bersamaan dengan cos square of x. So sekarang all we have to do is rearrange. So apa yang sama I akan letak sekali. So now I'm going to rearrange this as 2 cos square x tolak cos square x. Dia adalah bersamaan dengan 1. And of course ni adalah term yang sama, 2 tolak 1. So 2 tolak 1 you akan dapat nilai 1 lah. So 2, so it's not going to be 2. So cos square x adalah bersamaan dengan 1. Kita tapi remember, so kita nak cari x. Okay, apa yang kita nak buat sekarang first, kena cari cos of x dulu. And here kita ada square ni, how do we get rid of the square? So kita kena square root both sides of the equation. And bila kita square root both sides of the equation, kita akan dapat cos of x adalah bersamaan dengan plus minus of 1. So do not forget about the both of this. Satu ni kalau kita square rootkan 1, so dia adalah tambah tolak 1. Sebabnya positif 1 pun square, positif 1 square pun still 1, negatif 1 square pun dia still adalah 1. Okay, so basically over here, so we're going to divide this into 2 functions sebab kita ada 2 nilai, 1 dengan negatif 1. So on this side, I akan cari x bila cos of x adalah sama dengan 1. And on the other side, I akan cari cos of x bila cos of x adalah sama dengan negatif 1. Okay, so first what we're going to do adalah kita nak cari reference angle. So kalau tadi dalam bila I lukis kuadran tu, I pakai term theta hat untuk reference angle. Tapi sekarang sebab variable kita adalah x, kita akan pakai x bar. So x bar, dia adalah bersamaan dengan cos inverse of 1. Okay, sekarang somebody use your calculator, tolong make sure calculator you tu dalam unit degree, sebab jawapan kita kena dalam degree. So cari apa dia nilai cos inverse 1. Kosong. Cos inverse 1, okay. So cos inverse 1, so nilai dia adalah bersamaan dengan kosong. That's right. Okay. So what does it mean by being a value of 0? Okay, maknanya kita punya reference angle ni sekarang adalah kosong lah. So bila kita lukis kuadran, ni the cast rule, CAST. Sekarang what happen is that cos x ni dia adalah bersamaan dengan positif 1. So dekat kuadran mana yang nilai dia adalah positif 1? Okay.
dia adalah positif 1 dalam kuadran pertama dan juga kuadran yang keempat. Sebab kuadran pertama tu all, semua function adalah positif, and yang ni memang C lah, C to stand for cos. Okay, maknanya kita punya angle ni dia dalam posisi kuadran 1 dan juga kuadran 4. So therefore kita boleh tulis lah. So nilai sebenar dia adalah X lah, kita punya variable X. Okay, dalam kuadran yang pertama, so kalau ingat tadi saya tulis, so theta adalah bersamaan dengan theta hat. Nilai sebenar angle kita adalah bersamaan dengan reference angle. So reference angle kita adalah 0 degree. So 0 degree is going to be one of them. Okay, dalam kuadran yang keempat pula, so dia adalah 360 degree tolak theta hat. So kalau kita ada 360 degree tolak 0, so dia akan jadi 360 degree. So those are going to be our two angle. Untuk case cos of x adalah sama dengan 1. So we're going to do the same. Untuk cos x sama dengan negatif 1 pun, idea dia still adalah sama. So kita pakai cos rule. Tapi sekarang kena be careful. So nilai cos sekarang dekat sini adalah bersamaan dengan negatif. Dia akan jadi negatif kalau you punya angle dia dalam second quadrant dan juga dalam third quadrant. Okay, so for this case sama juga idea dia, kita nak cari reference angle. So co-reference angle adalah cos inverse of 1. Bila kita cari reference angle, tak perlu letak negatif. Ni memang I letak, bukan kata I tertinggal kat negatif, no. So it has to be a positive value bila you cari reference angle. So maknanya nilai dia still sama macam tadi. So this is still going to be 0 degree. Okay, and then so concerning the fact that ni adalah negatif, so kita tahu dia dalam second and third quadrant. So second quadrant dia adalah 180 degree tolak reference angle, and dalam third quadrant dia adalah 180 degree tambah reference angle. So sebab tu kita punya nilai X adalah bersamaan, yang ni akan jadi 180 tolak 0 jadi 180 dalam kuadran 1, kuadran 2. Dalam kuadran 3 pun akan jadi 180 tambah 0, so dia akan jadi 180. So now kita kena gabunglah dua-dua jawapan ni. So X dia ada 3 jawapan keseluruhannya. It could be a value of 0 degree, it could be a value of 180 degree, it could be a value of 360 degree. Itu adalah kesemua nilai X. Okay, and by doing this calculation, so you akan dapat 5 markah. So first kali, rule dia adalah bila jumpa soalan yang suruh solve macam ni, so first you cari dulu dia dalam bentuk cos X sama dengan apa, sin X adalah apa. So maknanya you kena simplify you punya equation. And then, so daripada equation yang you dapat tu, you kena decide dia dalam kuadran yang mana satu, cari reference angle, and then only you boleh cari nilai sebenar X. So those are going to be the rule. Okay. Next question. Ni special angle. Special angle ni memang very popular. So kalau dalam chapter 6, chapter 4, so you akan always come across something that is in term of special angle. So as we have discussed just now, special angle ni macam your friend mentioned, dia ada 3. So which is 30 degree, 45 degree dan juga 60 degree. Okay, soalan ni dia kata menggunakan special angle, kita kena simplify this expression. So which is cos square 15 degree tolak sin square 15 degree. Sebenarnya soalan ni dia ada sangat banyak cara macam mana you boleh simplify this particular function. Okay, so dalam jawapan yang I akan bagi you kejap lagi, so I actually come across 3 cara yang you boleh pakai. So maknanya mana-mana 3 cara you pakai, so kesemua tu adalah betul dengan syarat you menggunakan special angle. Maknanya mana-mana property pun boleh pakai. But I'm going to show you only one here, and the rest, the other two you boleh tengok nantilah. Okay, sekarang, so what we have to do is, kita kena pakai special angle, kita kena relatekan special angle ni dengan 15 degree. So there are multiple ways macam mana nak come out dengan 15 degree. Okay, salah satu cara nak come out dengan 15 degree adalah menggunakan 30 degree. So you boleh buat dia sebagai 30 degree bahagi 2. So automatically dia akan jadi half angle. Okay, ataupun cara lain nak come out dengan 15 degree adalah, so you ambil 45 degree, so you tolak 30 degree. Tu pun boleh, sama juga. So dia akan jadi 15 degree, so ni akan jadi sum of angle. Ataupun you boleh juga pakai 60 degree, tolak 45 degree, so still you akan dapat 15 degree. So mana-mana property yang you pakai tak ada masalah, asalkan dia jadi 15 degree and you guna special angle, either one of these 3 angles. Okay, for this particular problem, saya akan pakai yang paling senang. So I realized that I identified the fact that half angle ni yang paling senang. So I'm going to change this form. I akan tulis dia sebagai cos square
So 30 degree bahagi 2. And this is going to be sine square. So 30 degree bahagi 2. So walaupun I have changed the form, nilai dia still sama. Sebab 30 degree bahagi 2 adalah still bersamaan dengan 15. Okay, now I'm going to change this form a little bit. I akan tulis dia sebagai cos. So 30 degree bahagi 2 square. Sebab kita ada square dekat tengah ni. So maknanya cos dengan degree dengan angle tu dua-dua kita kena square. And on this side I'm going to have sine. So 30 degree bahagi 2. So this is also going to be square. So next what I'm going to do is, kalau tengok ni, dia adalah dalam bentuk half angle. So I'm going to apply the half angle formula. So according to the half angle formula, so kalau kita ada sin x per 2, so dia adalah bersamaan plus minus of square root of 1 tolak cos x per 2, ialah dia punya formula. So cos x per 2 adalah bersamaan plus minus 1 tambah cos of x per 2. So beza dia sikit je, beza dekat sini je. Kalau untuk sin kita tolak, so kalau untuk cos kita tambah. And now knowing this fact, I akan ganti dalam kita punya problem ni. So now I'm going to have cos of 30 degree by 2. So x adalah bersamaan 30 degree. So I'll end up with plus minus square root of 1 tambah cos of 30 degree. So bahagi dengan 2. And of course, square. And kat sini pula I akan ada tolak. So this is going to be the same idea. So ni sin 30 degree. So using the sin formula, I'm going to have plus minus. Dia akan jadi 1 tolak cos 30 degree bahagi dengan 2 square root. And the whole thing is going to be square. And we have seen this before. So kalau kita ada square root, kita squarekan dia automatically. Kuasa dia setengah darab 2 dia akan jadi 1. So therefore, so when I simplify, dia akan jadi 1 tambah cos of 30 degree bahagi 2. And the second term is going to be tolak. So 1 tolak cos of 30 degree bahagi dengan 2. So this is going to be the outcome. So kalau you tengok, dia punya pembawah ni, dia dua-dua adalah bersamaan dengan 2. So maknanya kita boleh sekalikan dia. So pembawah dia sama. So I can write this as 1 tambah cos 30 degree tolak 1 tambah cos of 30 degree. And that is going to be divided by 2. And 1 tolak 1, this is going to cancel each other. So 2 ni dia adalah term yang sama. So tambah dua-dua tu dia akan jadi twice of the angle. So maknanya dia akan jadi 2 cos 30 degree bahagi dengan 2. And of course these two is going to cancel each other. So I'm going to end up with cos of 30 degree. And using special angle, kita boleh cari nilai cos 30 degree. So cos 30 degree adalah bersamaan dengan square root 3 per 2. So that is going to be the outcome. Okay, so maknanya kalau kita simplify, cos square 15 degree tolak sin square 15 degree. So this is going to be the answer. Okay, sebenarnya soalan ni dia tak berapa tepat sangat ni. Sebenarnya dia tak boleh pakai simplify. Sebab kalau dia pakai simplify, sampai sini pun dah betul sebenarnya kalau simplify. Sepatutnya soalan ni dia kena mention find the value. Okay, selalunya dia akan mention lah. So find the exact value of cos square 15 degree minus sin square of 15 degree. Barulah you cari last sampai value. Okay, so as I mentioned just now, dia ada macam ada multiple ways of simplifying this. Tapi cara mana-mana sekalipun yang you pakai, you still kena dapat jawapan yang sama. Kalau you pakai, if you're checking your calculation, you pakai method yang berbeza daripada I punya, tapi you dapat nilai yang sama, so maknanya calculation ni betul lah. Tapi kalau dapat nilai lain tu, you should check something is wrong with the calculation. Okay, so next, ni soalan ni kalau tengok lebih kurang sama dengan yang kita buat sebelum tadi, yang tangent ni 22.5 degree tambah tangent 15 degree ni, cuma beza dia yang ke atas tadi dia tolak, so yang ni dia adalah tambah. So saya tak nak tunjuk lah, so I'm pretty sure you have the idea already. Ni you boleh try sendiri and prove that the answer is going to be square root 2 tolak square root 3 tambah 1. Okay, now we can have a look at the solving. Okay, sama juga idea dia macam tadi, bila kita kata solve, maknanya kita kena cari nilai variable. So soalan 1 ni sama juga tadi, dah buat, so saya tak nak tunjuk dah. But I'm going to show you the calculation untuk nombor 2. So nombor 2 nanti kita tak akan cross lagi. So kita ada sin. So 2x tolak pi adalah bersamaan sin of x. Okay, idea dia sama macam bila kita buat calculation yang ni tadi. So first kali apa yang kita kena buat adalah kita kena make sure
dia dalam bentuk trigonometry function yang sama. So belah kiri sin, belah kanan sin, tak ada masalah. So dua-dua term kita adalah dalam bentuk sin. Tapi kalau you jumpa soalan macam ni, apa benda first yang you nak buat? Give me an idea. So what should you do first? Nak buat apa dulu ni? Simplify. Simplify yang mana? Sin 2x tolak pi. Betul. Okay, the thing is that, as your friend suggested just now, so kita kena tukar dulu bentuk sin 2x tolak pi. Sebab as I mentioned sebelum ni, so sebelum kita nak solve, kita kena make sure kita punya angle adalah dalam bentuk variable tu, dia kena seorang-seorang dia je variable tu, dia kena dalam bentuk sin x. Dia tak boleh ada sin 2x, dia tak lagi-lagi tak boleh ada sin 2x tolak pi. Okay, so we have to separate this. Tapi you jangan pula darab sin 2x tolak sin pi. Tu konsep tu salah. Dia tak boleh darab masuk kalau in term of trigonometric function, you kena pakai property. Ni kalau you tengok ni sebenarnya dia adalah dalam bentuk sin of A tolak B. So we have seen this formula before kat atas ni. Okay, scroll balik. Ini adalah bentuk sin A tolak B. Okay, macam mana nak baca formula ni kalau tambah tolak ada sekali macam tu. So kalau ni tambah, kita ambil yang atas juga. So dia adalah tambah. So kalau dekat ni bawah ni tolak, so automatically dia adalah tolak. And for cos dia terbalik. Kalau kat belah sini tambah, dia adalah tolak. And when this is minus, this is going to be plus. Okay, kita nak tengok tadi adalah formula yang ni. So kalau kita ada sin A tolak B, so dia akan jadi sin A cos B tolak cos A sin B. So I'm going to substitute that into our calculation just now. Kat mana kita punya calculation kat sini? So this is our calculation. So I'm going to substitute. So dia akan jadi sin 2x cos of pi. So tolak. So dia jadi cos 2x sin of pi adalah bersamaan dengan sin of x. So this is our equation. Lepas I dah ganti property tu. So this is how it looks like. Okay, now kalau you tengok sin 2x cos pi ni, so dia ada product of trigonometric function. Kita ada sin x darab dengan cos pi, cos 2x darab dengan sin pi. Okay, the thing is that tak semua trigonometric term ni dia ada x. Yang ada x tu memang tak boleh buat apa lah. Kita tak boleh nak tekan calculator. Tetapi dua ni kita boleh tekan calculator. Sebab dia tak ada x, dia tak ada variable. So cos of pi dengan sin of pi, so kita boleh cari dia punya nilai menggunakan calculator. Tetapi sebelum dia tukar tu, make sure dulu calculator tu dalam radian. Okay, cos of pi somebody tell me. So apa nilai cos of pi? Cos of pi bersamaan dengan -1. -1, that's right. Okay, and sin of pi nilai dia adalah bersamaan dengan Kosong. kosong. That's correct. Thank you. Okay, sekarang kita akan simplify. Kita boleh ganti nilai cos pi adalah -1, sin pi adalah bersamaan dengan kosong. So, saya pun darab. So, sin 2x darab -1, kita akan dapat negatif sin 2x. Okay, cos 2x darab kosong, we know that apa-apa yang kita darab dengan kosong akan jadi kosong. So, automatically, the whole thing ni akan jadi kosong lah. So, and on the right hand side, so kita ada sin of x. Okay, sekarang dah boleh solve tak? Can I start solving right away? Boleh dah Azri? Okay, Azri said in the chat box, now we can solve right away. Okay, the answer is not yet. Kenapa? Ada masalah lagi. Sebab ni ingat tak, I kata kita boleh solve bila dia dalam bentuk x sahaja. Tapi sekarang belah kanan tak ada masalah, dia dalam bentuk sin x. Tapi belah kiri kita ni dia dalam bentuk sin 2 kali x. So still tak boleh. So sin 2x tu you kena tukar dia dalam bentuk x. Kita akan pakai property lah. And according to the property, so kalau kita ada sin of 2x, ni double angle formula for sin, dia adalah bersamaan dengan 2 sin x cos of x. So kita pun ganti kat sini. So negatif sin 2x adalah negatif 2 sin of x cos of x, and dia adalah bersamaan dengan sin x. And if you notice, dua-dua belah ni kita ada sin of x. So now we can get rid of sin of x. Apa kita kena buat adalah kiri kanan
So kita bahagikan dengan sin of x. So bahagi belas ni by sin of x, you akan end up dengan negative 2 cos of x. So this is going to be cos of x. Belah kanan pula sin x bahagi sin x, dia tak jadi kosong, remember dia jadi 1. So sin x bahagi sin x adalah bersamaan dengan 1. So now we are almost there. So kita dah dapat apa dia, cos of x. So from here I'm going to rearrange. So cos of x adalah bersamaan dengan negatif 1/2. So tu adalah nilai cos of x. So sekarang barulah kita boleh cari, so apa dia nilai x. So idea dia sama juga macam tadi. So first kali kita akan cari reference angle. So reference angle adalah cos inverse, tak payah ambil negatif, so hanya ambil 1/2. So apa dia nilai cos inverse 1/2 dalam degree? Cos inverse 0.5. Okay, 60 degree, that's right. Okay, so nilai kita punya reference angle adalah 60 degree. So sekarang the fact that knowing ni adalah negatif, so kita kena decide, so dia dalam kuadran yang mana satu. So the rule is going to be cast. Okay, now tell me, so berdasarkan maklumat yang kita ada ni, so dia dalam kuadran yang mana satu? 1, 2, 3, 4, kuadran yang mana? Okay, Azri said in the third and fourth quadrant. Okay, sekarang Azri, so nilai dia kata cos x adalah bersamaan dengan negatif 1/2. So sekarang nilai cos ni dia adalah negatif. Dekat mana cos negatif? Dia kat sini. Sebab kat sini sin sahaja yang negatif, yang positif. Yang kat sini tangent sahaja yang positif. So sepatutnya dalam kuadran 2 dengan kuadran 3. Okay, so now that knowing x bar adalah sama dengan 60 degree, okay, somebody tell me apa dia nilai x knowing that dia dalam kuadran kedua dengan ketiga. So x adalah bersamaan dengan, so apa kita punya first, kalau dia dalam kuadran yang kedua, apa dia punya angle? 180. 180 tolak berapa? Tolak dengan? Dia bukan 180. Dia 180 tolak reference angle kita. So 60 degree. Maknanya, so x yang pertama adalah 120 degree. So bila dia dalam kuadran yang kedua, so nilai dia 120 degree. Okay, now somebody tell me apa nilai dia dalam kuadran yang ketiga? Kalau reference angle kita 60. Okay, Syami said 240, betul. So dalam kuadran yang ketiga dia adalah 180 degree tambah 60 degree. So this is going to be 240 degree. So tu adalah kita punya angle. Okay, so please make sure very carefully. So cos U tu nilai positif ataupun negatif. Clarify dia dalam kuadran yang mana satu. And using the rule that I told you before, nak tambah, nak tolak 180 and so on tu. So kita cari apa dia punya nilai X. So that is how it's supposed to be done. Okay, that question. Okay, question ni I will leave it to you. So idea dia sama macam yang kita buat kat sini tadi. Idea dia sama and dia adalah sangat-sangat senang. So dia 3 markah saja. So I will leave this to you. Macam mana nak buat. But for now, okay, I nak discuss these 2 questions. Okay, first this one. So dia kata given sin theta adalah bersamaan dengan 3/4. So theta ni dia adalah nilai antara pi per 2 dengan pi. Okay, knowing this information, so kita kena cari tangent 2 theta dan juga sin theta per 2. Okay, first kali, so benda yang you kena verify adalah, so theta U ni dia dalam kuadran yang mana satu. Okay, sekarang kalau dia adalah antara pi per 2 dengan pi, dia dalam kuadran mana? Kuadran 1, 2, 3, 4. Okay, Nurul Izzah said dalam kuadran yang ketiga. No Izzah, so dia dalam kuadran yang kedua. Kenapa dalam kuadran yang kedua? Sebab kalau you ingat, you kat sini kosong, kat sini 180 degree. 180 degree tu adalah bersamaan dengan pi. So kat sini adalah 90 degree. 90 degree adalah bersamaan dengan pi per 2. So kalau you tengok nilai dia adalah antara pi per 2 dengan pi, so dia kat sini. So maknanya this particular angle ni, so dia dalam kuadran yang kedua. So dia dekat sini.
And dalam kuadran yang kedua ni, so CAST, so hanya sign sahaja yang boleh jadi nilai positif. Sebab tu kalau you tengok kat sini, so nilai sign ni dia adalah bersamaan dengan positif 3/4. Kenapa? Sebab dia berada dalam kuadran yang kedua. So that is the information that we had. Okay, bila kita lukis dalam kuadran yang kedua ni, okay, ni I besarkanlah kuadran tu. So this is going to be our quadrant. Okay, ni adalah kita punya reference angle, theta. So theta kita kat sini. So we have the fact that theta ni nilai dia adalah bersamaan dengan 3/4. So kalau you ingat rule suh kahtua tu, so sin adalah bersamaan dengan suh, opposite bahagi hypotenuse. And for this case, nilai dia adalah bersamaan dengan 3/4. Maknanya opposite kepada theta ni nilai dia adalah bersamaan dengan 3. And hypotenuse kepada kita punya triangle ni dia adalah bersamaan dengan 4. Okay, so those are going to be our values. Now, so bila kita dah ada information ni, kita dah construct daripada sini, these are all the information that we have. Barulah kita start dengan kita punya calculation. So sekarang kita nak cari apa dia tangent 2 theta. So ni you pakai double angle formula lah. So according to the rule, so tangent 2 theta adalah bersamaan dengan 2 tangent theta bahagi dengan 1 tolak tangent square theta. Ni double angle formula untuk tangent. Okay, so meaning by kalau you tengok kat sini, so bila kita nak cari tangent 2 theta, so nilai yang kita perlukan adalah nilai tangent theta. Sebab ni tangent square tak ada masalah lah, sebab dia pun still tangent square, tangent theta square. So still you kena tahu apa dia nilai tangent theta. So daripada this particular triangle ni, so kita kena cari apa dia tangent theta. And we know what is going to be the rule untuk tangent. Tangent adalah toa. Dia kena cari nilai opposite bahagi dengan nilai adjacent. So nilai opposite tak ada masalah. So opposite kat sini, so kita dah tahu. So nilai dia adalah bersamaan 3. But now the problem is that, so kita tak tahu apa dia nilai adjacent. So nilai adjacent kat mana? Nilai kat sini. So this is going to be our adjacent value kepada kita punya theta. So now can somebody tell me apa dia nilai adjacent? No, Azri, it's not going to be 5. Yang 3, 4, 5 tu 5 dekat hypotenuse. Sekarang hypotenuse kita 4. So apa dia nilai adjacent? Okay. So kita tahu formula teorem Pythagoras ni dia adalah, so hypotenuse square adalah bersamaan dengan opposite square tambah dengan adjacent square. So sekarang kita punya adjacent square adalah bersamaan dengan hypotenuse square tambah opposite square. Kalau kita ganti daripada nilai yang kita ada ni, so hypotenuse nilai dia adalah bersamaan 4. So 4 square. Opposite nilai dia adalah 3. So dia akan jadi 3 square. So 4 square tambah 3 square. So dia akan, it's going to be minus. So I silap kat sini. So ni adalah tolak. Hypotenuse tolak opposite square. So maknanya dia akan jadi 16 tolak 9. So nilai dia adalah bersamaan dengan 7. And ni A square. Kita tak nak A square, kita nak A. So A adalah bersamaan dengan square root of 7. So maknanya kat sini nilai dia adalah square root 7. So tangent theta kita adalah bersamaan dengan 3 per square root 7. Tapi ada satu soalan. So tangent theta ni nilai dia 3 per square root 7 ke negatif 3 per square root 7? Dia positif ke negatif sepatutnya? That's right. So Azri said it's going to be negative. Betul Azri? So this is supposed to be a negative of 3 per square root 7. Kenapa dia negatif 3 per square root 7? Sebabnya kalau you remember the cast rule, as I mentioned just now, so the fact that dalam second quadrant hanya sign saja yang boleh jadi nilai positif. So selain daripada sign dia kena jadi nilai negatif. So therefore, so bila kita ganti, this is going to be 2 multiply by negative 3 per square root 7. Kat bawah ni dia akan jadi 1 tolak negatif 3 per square root 7 square. Dia square lah sebab kat sini you ada square ni kat tengah ni. So nilai tu kita akan squarekan dia. Okay, ni you pakai calculator saja. So you use your calculator and find what is going to be the value. Okay, tetapi nilai ni, so I dah discuss you ada third section. Dalam tiga-tiga section, tiga-tiga kita orang dapat value yang berbeza. I lupa nak kira tadi. So ni you tolong kira untuk saya dapat berapa nilai dia. Okay, and the second one over here for this case, so kita ada half angle. So which is sin theta per 2. So idea dia sama juga macam yang sebelum ni.
So kita kena apply the half angle formula. So according to half angle formula, sin theta per 2 adalah bersamaan plus minus 1 tolak cos of theta per 2 square root. So maknanya you ada dua nilai lah. Satu adalah positive of the square root, satu lagi adalah negative of the square root. And untuk cari sin theta per 2 ni, so the value that you need is going to be the value of cos theta per cos theta. Okay, daripada information yang kita dapat ni, so can somebody tell me apa dia nilai cos theta? Cos theta adalah bersamaan dengan cos theta sama dengan apa daripada triangle yang kita ada ni? Square 7/4. Okay, square 7/4. So dia adalah, rule dia adalah kah. So thank you. Nilai dia adalah A, which is going to be square root 7, and hypotenuse nilai dia adalah sama dengan 4. And you kena ingat, so cos, ni kat sini adalah cos, so nilai dia sepatutnya adalah negative square root 7/4 sebab dia dalam second quadrant. So kita pun ganti nilai, so we already obtained the value. So you akan dapat plus and minus 1 tolak square root 7/4 bahagi dengan 2 square root. So if I were to simplify this, so I akan dapat 1 ni I tukar dia jadi 4/4. So it's going to be 4 minus square root 7 over 4 divided by 2. So dia akan jadi per 8. So this is going to be our value. And make sure you ada dua-dua nilai, positive and also the negative. So kalau you tak ada plus minus tu, so I akan potong satu markah lah sebab salah. Sebab you tertinggal satu jawapan. Sepatutnya you ada satu positif, satu lagi adalah negatif. So those are going to be our answer. Itu sahaja. Okay, by answering this ni berapa markah ni? So yang kat atas ni adalah 5 markah, yang kat bawah ni I think it's going to be about the same mark. Kurang sikit kot. I rasa the total of these two is going to give you about like 8 marks together. Okay, soalan last. Okay, soalan last ni adalah equation yang berbabitkan trigo. So first of all, so here we're going to solve this equation. So x automatically kalau dia kata solve, kita kena cari nilai x dalam unit apa? For this case it's going to be in degree unit. So kita ada 2 cos square theta tambah cos theta tolak 1 sama dengan 0. Okay, first kali kita kena make sure semua trigo dalam bentuk function yang sama. So yang ni cos, yang ni pun cos, tak ada masalah. Satu tu constant, biar je dia. Okay, we don't have problem in term of that. Okay, and then kita tengok pula kita punya angle. So angle pun tak ada masalah. So dia bukan dalam bentuk double angle, dia bukan dalam bentuk half angle. So dia dalam bentuk theta, so it should be fine. Okay, maknanya kita tak payah ubah apa-apa, tak payah pakai property. So we are good to start solving this question. Okay, can anyone tell me, so apa yang kita kena buat mula-mula bila nak solve equation ni? So what would you do kalau you jumpa soalan macam ni? Apa step nombor 1? What would you do? Okay, I'll give you a hint. Okay, kalau dia dalam bentuk cos x ni dia macam scary kan. So I'm going to let y adalah bersamaan cos of theta. Okay, so ni salah ni. Sekejap I tukar sekejap. Let's use x instead. Kat sini tak boleh x ni. Variable kita bukan x, this is theta. So it should be theta value. Okay, sekarang kita let x sama dengan cos of theta. So maknanya equation you ni adalah 2 cos theta square kan. So dia akan jadi 2x square tambah x tolak 1 sama dengan 0. Tadi you tak tahu kan macam mana nak solve kalau you jumpa equation macam ni. Okay, kalau you jumpa quadratic equation macam ni, kita nak solve, apa yang kita kena buat? Apa step nombor 1? So what would you do? Untuk solve quadratic equation ni. Kena cari X. Kena cari x. Okay, nak cari x tu sebenarnya apa yang kita buat bila kita nak cari x tu?
So what we did is kita factorize kan dia. And of course kalau you factorize pakai calculator lah. Okay, what is going to be kalau kita cari nilai X factorize pakai calculator ni? So somebody do it for me. Apa dia nilai yang you dapat? So sebab dia kuadratik kita akan dapat dua nilai. So X sama dengan, so what are those values? Okay, as we said, we got X equal a half, okay? And the other one is X is equal negative of 1. So that's, tu adalah nilai yang kita dapat daripada factorization. Tapi you kena ingat, yang kita nak solve bukan X, tapi kita nak cari theta. And apa dia X? So X adalah bersamaan dengan cos of theta. So I saja je tukar sebab I tengok you macam gerun sangat tengok cos of theta tu, saya tukar dia jadi X. Tapi kena tukar balik lah now. So basically cos of theta adalah sama dengan 1/2 and cos of theta adalah sama dengan negatif 1. So that is going to be our factorization. So maknanya kalau you factorize ni, so you akan dapat 2 cos of theta tolak 1. So darab cos of theta tambah 1 sama dengan 0. For which ni adalah you punya X. Okay, now that we have in this form, so sama rule dia macam apa yang saya tunjuk tadi. First kali kita cari reference angle. So reference angle adalah cos inverse of 1/2. Kita dah cari kan tadi, cos inverse 1/2. Berapa cos inverse 1/2? Is it 60 degree? Okay, that's right. So cos inverse 1/2 adalah sama dengan 60 degree. So that's what your friend said over here. Okay, so now that we have the reference angle, so kita boleh lukis kita punya quadrant. So this is going to be CAST. So function kita ni dalam quadrant mana? So kita ada cos theta adalah sama dengan setengah. So dia dalam quadrant yang mana satu? Ni dah kali ketiga, kali keempat kita tengok quadrant ni. So you should know by now. Okay, Izzah said it's going to be in the second quadrant. Okay. Sekarang kita punya function ni, cos ni dia adalah positif. Bila dia positif, dia dekat sini lah. Ni cos, C ni stand for cos. And juga dekat sini. So which is going to be all. So ni quadrant ni, ni posisi dia ni 1. Ni 2. Ni 3. And this is 4. So maknanya bila dia cos theta sama dengan setengah, so dia sama ada dalam kuadran pertama ataupun dalam kuadran yang keempat. Okay, so therefore theta so adalah bersamaan bila dia dalam kuadran yang pertama, dia sama dengan kita punya reference angle. So which is going to be 60 degree. Bila dia dalam kuadran yang keempat, so dia adalah 360 tolak reference angle. So which is going to be a value of 300 degree. So those are going to be our value. Okay, kita solve pula yang belah sini. So I have cos theta adalah sama dengan negatif 1. So here I will find theta adalah sama dengan cos inverse of 1. So what is cos inverse of 1? So cos inverse of 1 is going to be 0. Okay, so that is going to be our cos inverse of 1. Okay, masalah dia sekarang adalah dia dalam kuadran yang mana satu. Okay, for this case, dia sama juga macam tadi. Okay, but it's going to be the opposite exactly. So what happens is that the cos over here is going to be negative. Dekat mana cos negatif? Dia dalam second quadrant dan juga dalam third quadrant. Sebab kat sini sin yang positif, kat sini tangent yang positif. So therefore what happens is that what is going to be my value of theta? So bila dia dalam second quadrant, so dia akan jadi 180 tolak kosong, which is 180. And when it is in the third quadrant, 180 tambah kosong, so it's still going to be 180. So meaning by, so our theta value ada 3 saja, 60 degree, 180 degree, and also 300 degree. So those are going to be our theta values. Okay. So that's it. So that is going to be the end of this. Soalan I tanya yang you tak boleh jawab tu, I will assume that you saja tak nak jawab, bukan you tak tahu, but you know all about this. Because this is going to be very important. As I mentioned to you just now, ni adalah semua collection of final exam question. So maknanya kalau you betul-betul faham chapter 4 ni, so you should be able to do this. Sebab ni chapter 6 ni, you should be able to do this. Because ni adalah the whole thing yang kita discuss dalam chapter 4.
Okay. So kalau ada apa-apa yang you rasa macam, oh I don't know about this, so go back, revisit topic tu and belajar balik. Okay, this is going to be the time. As I mentioned, you dah tak banyak masa dah for the final exam. So kalau kita tolak minggu ni, you ada about like, I don't know, like a week and a half or something like that. Okay, you don't have much time. So apa yang kita buat ni sepatutnya membantu you untuk final exam. Sebab ni kira you revise the whole chapter. So chapter 6 ni adalah chapter 6. And we're going to do the same for chapter 6 and chapter 7 and 8 as well. So chapter 7 and 8 tolong tengok video sebab dia adalah ni at least benda yang you dah belajar masa high school. And you should have seen this during your matrics or during your diploma. Tapi chapter 7 and 8 I have no idea. It's not in the high school syllabus, tapi I tak sure kalau you dah tengok dekat diploma ataupun matrix. But I don't think so honestly. So please watch those videos. And on Thursday, kita akan discuss summary of chapter 7. Saya akan compile all final exam question untuk chapter 7. So I'll give it to you today. And kalau boleh, you try untuk buat attempt dulu supaya you ada idea bila kita discuss. Sebab kalau you datang kosong tengah lecture ni, so you balik pun possibly kalau isi pun 5% je lah. You don't get much. Tapi kalau you dah buat, you'll be able to understand what's going on. And we also still have our last quiz. So I dah bincang dengan the previous two section. So they decide that diorang nak buat quiz masa study week. So the study week ni hari Isnin, I kena ambil masa you sejam untuk kita revise chapter 8. And malam tu I akan buka quiz. Like probably I will open for 2 hours, 8:30 sampai 10:30. So I akan buka quiz format macam biasa, multiple choice, matching question, short answer untuk chapter 6. So based on what we discussed today, so you akan jumpalah soalan probably like things that we have discussed earlier. Alright, so any question untuk apa yang kita dah that we discussed today? So don't worry, for those who need it, I will upload this video later on YouTube and send you the link so that you boleh revise balik lah. So if you don't have anything, so let's end it here for now. So I'll see you guys on Thursday. So Thursday ni kalau I lupa bagi link, so please remind me about it. Alright, so see you guys then. Bye. Thank you, ma'am. No problem. Okay. Assalamualaikum, madam. Thank you. Alright. Thank you, Miss. No problem.